My name. Ayusin mo, George. Boom. Panis. O, sulat mo daw letter A. O, dito sa isa. Sulat mo letter A. Isa pa. Last one. Tingnan nga. Ano yan? Triangle. Letter A. Kako, di man triangle. Tingin nga po. Letter C. Gandahan mo. Lakihan mo. E. Yan, letter C. E. F. H. Asan? Di ba alam mo H? Alam mo Y. H muna. Sabi ko H. Mama, alam to Y.